हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करुच्ची समस्ते भल थे। आज आपण मान एक स्वतंत्र वीडियो बा स्वतंत्र क्लास प्रस्तुत करुच्ची जहाँकि आपण मान हेल्पफुल हम जो मैंने ओईएस अप्लाई कर आसतु जाना सांग मैंने जे ओईएस रे क्यों भली प्रश्न आसे विशेष करके आम एनसार की आलोचना करवानी कौन एनसार रो तो आम ए आलोचना करवा कौ भली प्रश्न आसे आम जो प्रश्न जानीजा कौ भली आसे ताल निश्चित भाव में आम परीक्षा भल करवा परवर्ती परीक्षा जो आसुवा परीक्षा अच्छी जो मैंने ओएस आशायी अच्छा कैंडिडेट अच्छा जो मैंने तो से सहज हो आम पुंखानुपुंख जाना जे ए क्वेश्चन भितर कौन अच्छी एवं मु कही रखे जे परवर्ती समय मु प्रत्येक टॉपिक उपरे वीडियो आने चेष्टा करी और क्लास करने चेष्टा करी। तो वर्तमान केवल से क्वेश्चन को आलोचना करेंगे जे क्वेश्चन भितर क्यों प्रकार प्रश्न आसूची देखूँ यह हूँ 2012 जो स्कूल ब्रांच ओएस बाहर थिला तार जनरल इंग्लिश पेपर तो 2 घंटा समय फुल मार्क 100 थिला। तो रही प्रश्न रही नंबर 1 रे राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स तले दिया जाइथिबा निर्दिष्ट विषय मध्यरु केवल गोटिक बा गोटिए विषय को बाछिकी एसे लिखापी कही केते मार्क बंधु मैंने 50 मार्क ताने आपण मान सबुठ इम्पोर्टाट हूँ जदि इंग्लीश पेपर थाए ताऊँ एसे आ बहुत बढ़िया भाव में जब आप लिखापी चेष्टा करूँ मु परवर्ती वीडियो आपण मैंने कमेंट करूँ जदि जानवर अच्छी जानापी चाहूँ ताले मु निश्चित भाव में आपण वीडियो बनैबी जे केमिति आम गोटे भल एसे लिखिपर इंग्लीश रे ओएस मान बा ओएस अप्लाई ओएस कैंडिडेट जो मैंने अप्लाई करुँच से सबुठ सहज हो तो ता पूर्व आम जानीजे कौन कौन टॉपिक से रखी देखूँ रखी ए रे द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया भारी बहुत बढ़िया विषयटी बी रे रखी नॉलेज इज पावर सी रे रखी स्टाटस ऑफ वुमेन इन इंडिया डी रे रखी चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन ई रे रखी द रोल ऑफ द मीडिया। तो मोर कहबार कथा हूँ सब विषय सहज बंधु मैंने केवल आम टॉपिक रिलेटेड आम लिखा दरकार ता स्टेप जाना दरकार हाउ टू राइट एन ए गुड एसे आम से जानीगले भल एसे लिखिपर 50 मार्क आम निश्चित भाव में गोटे बड़ टार्गेट आम अचिव कर तेज परवर्ती रोचे नंबर 2 रे मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट ए सुइटेबल टाइटल। तो एक बड़ पाराग्राफ देती अनोन पाराग्राफ देती अनोन पैसेज जमी आम करती से अनोन पैसेज को आम भल भाव में पढ़ा पर ताको आम प्रेसिस लिखा। तो प्रेसी लिखा अर्थ कौन ना आम एति बुझा जे कनसाइज करके लिखा ताको छोट करके लिखा बहुत कथा जानीगले किंतु ताको आम छोट करके अल्परे से समस्त कथा वस्तु को रखी किभली भाव लिखा ताहा कहुए प्रेसिस राइटिंग आपण मैंने पढ़ी थे जानी तथापि मो अन्य एक वीडियो केमिति भल भाव में प्रेसिस लिखिपर एवं केमिति भल भाव एसे लिखिपर तापर वीडियो आनी विशेष करके ओएस अप्लाई कर पाई तेज ए रही बड़ विषयटी आपण मैंने पढ़े जेहेतु पढ़ापी एत बड़ बहुत बड़ वीडियो हो आपण मैंने 2 नंबर फुल पढ़े ये आपण पीडीएफ डाउनलोड करने मो तले लिंक देदेवी आपण मैंने पीडीएफ डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन ना आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप पढ़ी पारे कौन टॉपिक उपरे अच्छी पाराग्राफटी तेरे बंधु मुझे खाली कही रखे पाराग्राफ को आप पढ़ा समय जे पाराग्राफ को थरे नुहे जदि आप बुझीपार 2 थर पढ़ु 3 थर 4 थर पढ़ु तार मेन आइडिया को नियंतु एवं ताकू कनसाइज करके छोट करके अल्परे लिखुँ जमी सरलार्थ आम लिखा जाए सरलार्थ केमी लिखा जाए ना गोटे धाड़ी को आम व्याख्या कर बहुत करी नुहे कि से भाई से गोटे धाड़े एत कथा थाए तो आपण मैंने एति चिंता करेंगे जे एत बड़ पाराग्राफटी को आमको समान कथा रखिकी समान भाव रखिकी समान विषय वस्तु रखिकी छोट करार अच्छी तो मुझे कहली ट्रिक्स मुझे कहीदेवी। तो परवर्ती क्वेश्चन नंबर 3 रे रीड द पैसेज इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऊपर जो पैसेज दिगला तार प्रश्न किसी से प्रश्न उत्तर आपण मैंने देवे एवं ताहा 2 मार्क लेखाए रो5 गोटी प्रश्न संपूर्ण 10 मार्क तेरे कौन देजी व्हाट डिड
ଯାହାକି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଯେବେଳେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ତାହା କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ହେବନି। ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କେମିତି ପଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ନମ୍ବର ରହୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ। ଆପଣ ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ। ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଠି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କପି ଫପି ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା। ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଦ OIC ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି, ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଅର୍ ହାର୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଦ ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଅଫ୍ କିପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା ଭାରି ସହଜରେ ବା ବିନା ବିପଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଭାରି ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ ଅପରାଧୀମାନେ। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଟର୍ ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବା ପୋଲିସଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏହା 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, 100 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ଜାମାଇନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣ କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ତାର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା 1885ରେ। ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ 10 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ରେ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ କରନ୍ତି, କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ଜାମାଇନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା, ଦେଶ ବିଭାଜନରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇଜି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ତା'ର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମେ ହାଉ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆମେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ୟୁଅର୍ ଓନ୍ ୱେ। ତୁମେ କେମିତି ନିଜର ଓନ୍ ୱେରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ଲେଖୁଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପର୍ସନ୍ସ ଅର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଖବର ହେଇଛି ବା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିପାରୁଛୁ। ତା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛି, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ହୋଲାଣ୍ଡେ, ଫୁକୁସିମା, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ରିସେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ଅଛି, ତାମାନେ ଏହା ବୁଝିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବିଗତ 6 ମାସ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସିଛି। ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ପଚରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ। ନମ୍ବର 3, ଏନ୍ସାର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ହୁ ସେଡ୍ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। 5ଟିକୁ 5 ମାର୍କ ରହିଛି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏହା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କୋଟ୍ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିରେ ରହିଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ବା ସେ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସିରେ ରହୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। କେଉଁ ବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ଟ କରାଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଛାଗଲା। ଡିରେ ରହୁଛି, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍। ଏବେ ତ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ହେଉନି ଯାହାକୁ, ଫେସବୁକ୍। ମୁଖ ପୁସ୍ତିକା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା
अच्छी भ्यू ये आसुच्छी व्वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड केउठारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी कहबे आपण 4 नंबर व्हाट आर द रिभर्स ऑन व्हिच द फॉलोइंग टाउन्स आर लोकेटेड केउ केउ रिभर अच्छी ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଯେତେକ ବଡ଼ ସବୁ ସହର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ନୁହେଁ କି କୋଲକାତା କୁହନ୍ତୁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାଖରେ ନୀଳ ନଦୀ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯେଉଁ ଦାନ କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପାଖରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ସଭ୍ୟତାରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ନାସିକ କଥା କହିଲା ଲଣ୍ଡନ କଥା କହିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ କହିଲା ପ୍ୟାରିସ୍ କହିଲା ଜାମସେଦପୁର କହିଲା ଆପଣ ସଜେଇବେ ବା କହିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି 5 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଦ ଡାଟା ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫଲୋଇଂ ଡେଜ୍ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଡାଟା ଲେଖିବ କେଉଁ କେଉଁ ଡେରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଥ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେ ଏହାପରେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଇ ଦିଜ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ଦେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅରୋହିଲ୍ ଶ୍ରୀ ପେରୁମ୍ବୁଦୁର ତାହାରି ସ୍କୋୟାର ଡି ଆବୋଟାବାଦ ଇ ପୁତୁପୁର୍ତ୍ତି ଏଟା ପୁଟପର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିହେବ 7 ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଏରେ ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତଳେ ଦେଇଛି ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ଏ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ବୟ ସଚ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ସଜେଇବେ ଏ ନାମମାନଙ୍କ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିନଥିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫେମସ୍ ପୁସ୍ତକ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା କଥା ମନା କରିଥିଲି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ରାଇଟର ମାନେ ହେଲା କି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ରୋହିଣ୍ଟନ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସଲମାନ ରଶ୍ଦି ଅରବିନ୍ଦ ଆଡ଼ିଗା ବିକ୍ରମ ସେଠ ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କାହାର ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଲିଟରେସି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ସିକିମ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିହାର ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଦେଲା ବାରଡୋଲି ଚୌରୀ ଚୌରା ସତାରା ଚମ୍ପାରନ୍ ବେଲଗାଁও ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇତିହାସରୁ ଆସିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସିଲା ବିହାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଆଉ ପୁରସ୍କାରର ଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛି ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୀମସେନ ଯୋଶୀ ଏ ମାନାଭଲନ ଦଲାଇ ଲାମା ଏଣ୍ଡ୍ରି ଜାମରେଡି ସୌମିତ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଇତ୍ୟାଦି 11 ନମ୍ବର ଆସୁଛି 11 ନମ୍ବର ସେମିତି ଆସୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗେମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ କେଉଁ ଗେମ୍ରେ ଏଇସବୁ ଟର୍ମ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଖାଲି ଗେମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗେମ୍ର ନାମ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୁଲି ଚେକମେଟ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ କ୍ୟୁ 12 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ନା 2012 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ 2012 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମିଟ୍ 2012 ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍ 2012 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମେଳନ 2011 IBSA ସମିଟ୍ ଜାଗା ଜାଗା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସିଓଲ ଅଛି ଜୟପୁର ଅଛି ଲଣ୍ଡନ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ପ୍ରିଟୋରିଆ ଅଛି ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ 13 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ଭିରୋଲୋଜି ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ
दिशु ना भल भाव जहाँ चढ़ी जाइए बोधे देइछि जेरोन्टोलोजी देइछि तापरे देखिबा नुमिस्मेटिक डी रे देइछि ऑन्कोलॉजी ई रे देइछि मेटेरोलॉजी आर अर्थ सब अपन लिखिए कौन पाई करा जाए तापर गला एक्सप्लेन द फॉलोइंग ए व्हाई ए पर्सन इज हैविंग ब्लैक और व्हाइट स्किन आपको व्याख्या करिवे आपण माने कहीं जन व्यक्ति कला बा गोरा अच्छे आप जानते साइंस पढ़ुं जो मेलानिन कथा जानते बी रे द्वारा व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर निआ को लिभाई व्यवहार करा जाए यह मत व्यवहार बुझे आप निआ लगे कौन कौन आवश्यक नुहे कि सी रे फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल व्हाई कहीं जे फ्रिक्शन हो गोटे नेसेसरी एविल तापर दला व्हाई ए स्टिक इमर्स्ड इन वाटर लुक्स obliquely obliquely why we stumble when our foot hits a stone 15 नंबर आछि राइट भेरी शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग भारी शॉर्ट नोट कहवाई कही जैस्मिन रिवोल्यूशन ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट जन लोकपाल दिनेश त्रिवेदी मनरेगा आपको मनरेगा बोली पढ़ा जाए MGNREGA 16 नंबर आछि राइट भेरी शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑपरेशन बर्गा जीरो आवर दीनी इलाही NCTC आधार है प्रत्येक विषय आप नॉलेज था दरकार आपन तबे जाकि पारिबे नुहे कि यह जनरल नॉलेज पर जनरल इंग्लिश पर आसले एजुकेशन पेपर सामान भाव 150 मार्क सब गुरुत्वपूर्ण 150 150 मार्क आपको परीक्षा होची 200 मार्क पाई ऑल एजुकेशनल क्वेश्चन आर अल्टीमेटली क्वेश्चंस ऑफ फिलोसफी डिस्कस करने कौन 17 मार्क रे नॉले और देची डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन ड्यूई विथ रेफरेंस टू एम्स करिकुलम एंड रोल ऑफ द टीचर जॉन ड्यूई आलोचना करिया कहूँ पकई दे पारे रोसो पकई दे पारे मॉन्टेसरी पकई दे पारे आमर महात्मा गांधी पकई दे पारे है अनेक अच्छी किसी पकई दे पारे रवींद्रनाथ टागोर पकई दे पारे तापर दला आइडियालिज्म एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर एक आलोचना कर आइडियालिज्म ऊपर पकई इंपेरियलिज्म आइडियालिज्म प्राग्माटिज्म ये सब पढ़ाई थो अच्छा मु आउ गोटे कथा इनफॉरमेशन आपको कही रखे एजुकेशन उपर बहुत वीडियो मुझे रखी कंट्राक्चुअल रखी जहाँकि आपण निहाती आवश्यक आप थोड़े थोड़े चेक करूँ जेकोसी टॉपिक सर्च मारतु बाई संजय शर्मा बाहरी आसो जदि से विषय आपको उपयोगी नुहे परवर्ती ताले ओएस आम पुणी नुआ वीडियो नहीं आसवा किंतु मु आपको सजेस्ट करी थोड़े थोड़े से वीडियो देखूँ थोड़े थोड़े से क्लास देखूँ प्ले लिस्ट को जी जा कंट्राक्चुअल अपॉइंटमेंट बा रिक्रुटमेंट 2021 को मारिक जाकि देखिए नॉलेज सर्च मारिक देखिपारे इल्यूसिडेट द एजुकेशनल आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ गांधीजी पॉइंट आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट इफ एनी ऑन देम तापर जी 3 नंबर व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एक व्याख्या कर कौन अच्छी रोल एजुकेशनल रोल कौन रहा सोशल चेंज तैयारी करिवारे डिफाइन कल्चर एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ कल्चर डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विथ एजुकेशन सज सब यहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन आसुच्छी एक्सप्लेन द टर्म मोटिवेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस मोटिवेशन गुरुत्व कौन हाउ विल यू मोटिवेट पीपल इन लर्निंग ए लेसन और रोची व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन व्हिच इंडिविजुअल्स डिफर डिस्कस देयर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस व्यक्ति व्यक्ति भितर फरक कहीं आसे आलोचना करने कही आसला व्हाट इज इंटेलिजेंस पढ़ा जाए इंटेलिजेंस कौन मेंशन सम ऑफ द इंटेलिजेंस इन यूज इन इंडिया हाउ फार इज द IQ कन्स्टांट IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन कथा पढ़ा जाता देखीदेव क्लास और गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी बहुत बढ़िया प्रश्न सब आसी डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन पिलार मेंटल हेल्थ पाई कौन कौन फैक्टर सब
ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ମେଜର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦେୟାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, କ'ଣ ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍, ଏହାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଫ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍। ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭିଜନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, state the scope of educational administration, mention the principles of educational administration। परवर्ती ଯିବା which central bodies shoulder the responsibility of looking after secondary education, describe their organization and activity। 8 नंबर देला discuss the meaning, scope and principles of supervision। supervision ର meaning କ'ଣ, scope କ'ଣ, ତାର principle କ'ଣ ପଚାରିଛି। और what are the techniques of supervision, explain करियो। what is educational finance, discuss its scope and principles। और पकेला discuss the various recommendations of different commissions on equality of educational opportunity। विभिन्न कमिशन मानक कथा लिखा कही जमीक हंटर कमिशन, कोठारी कमिशन, हटक कमिशन, इंडियन एजुकेशन कमिशन, एमती अनेक कमिशन अच्छी नुहे कि एजुकेशन पॉलिसी ये सब को आलोचना करी लिखापी कही। ये सर जा बहुत सुंदर थिला, अनेक प्रश्न बहुत बुझा भाई बहुत करवा भाई, कि कथा हूँ आम उचित समय ठीक समय केते आमर बेस्ट दे पार्टी, तेरे आम तो चेष्टा करवा सदिच्छा रहा आमर ठीक भल हाँपाई। मुझे आशा करुँच जो मैंने प्रिपेयर होती समस्त भल करूँ आउ निजर कैरियर बनातु। धन्यवाद समस्त वीडियो शेष पर्यटन देखिथार शेयर कर दिंतु जो मैंने जानापी इच्छा कर सांगसाथी मैंने जो पकाइवाई आप्लाय करने चाहूँगी। तो ज्ञान बांटिले बढ़े। आउ जदि आम परवर्ती वीडियो देखा चाहूँ तो लाइक करेंगे, लाइक कले ही परवर्ती वीडियो आम जहाँ भी छाड़ा आपण मान पाखक निश्चित भाव में आसो। आपण मैंने आउ थर मुझे कहि आउ थे आपण मैंने पुराना क्लास सब किसी देखूँ, जदि से क्लास भल लगुच तो आम नुआ क्लास को सही फर्माट्रे पुणी आग को नवा। हाँ या परवर्ती वीडियो रे मु बुझेदेवी नहीं कि आसबि आ गोटे वीडियो जे इंग्लिश जो जनरल नॉलेज हो इंग्लिश हो केमी प्रिपेयर हवा ओएस। धन्यवाद आउ थे समस्त।